AfD's recent victories shouldn't come as a surprise. They were inevitable. They are the bitter harvest of a society that has never fully reckoned with its past and continues to neglect large segments of its population today. The outcry from the left, while understandable, also reflects its own shortcomings. Until the German political establishment, including the left, addresses the deeper causes of this extremism, the far right will remain a looming threat. Germany's history is stained by a legacy of colonial violence, systemic racism, and genocide. From the early 20th century atrocities in East Africa to the horrors of the Holocaust, Germany's role as an oppressor has left lasting scars. The post-World War II denazification process never fully dismantled the racist and supremacist structures, allowing these ideologies to persist. Today, the resurgence of far-right movements and the state's support for oppressive regimes, like Israel's actions against Palestinians, point to a disturbing continuity of these old ideologies. This complicity in global oppression, paired with the repression of marginalized communities within Germany, echoes its colonial and fascist past, highlighting the urgent need to dismantle these enduring systems of violence. Dear listeners, today you're tuning into Germany, Old Ghosts, New Shadows, a collaborative episode narrated in Arabic, Bangla, English, German, Punjabi, Turkish, and Urdu. Unrest Radio. ألمانيا، وهي دولة غارقة في تاريخ من العنف الاستعماري والقمع المنهجي، اصطفت مرارا وتكرارا مع قوى الظلم، متخذة دور الظالم بدلا من المحرر. في أوائل القرن العشرين، مدفوعة بالجشع الإمبريالي والتفوق العرقي، وسعت ألمانيا طموحاتها الاستعمارية الوحشية إلى شرق إفريقيا، حيث نظمت حملات إبادة جماعية ضد شعبي الهيريرو والنماكوا، جرائم تركت ندوبا لا تمحى على القارة الأفريقية، بما في ذلك ما يعرف الآن بالصومال. هذا الإرث الوحشي لم ينتهي مع الاستعمار، بل تصاعد إلى الهولوكوست أو المحرقة، حيث قامت ألمانيا النازية بإبادة منهجية ل6 ملايين يهودي إلى جانب ملايين آخرين، في واحدة من أبشع الإبادات الجماعية في تاريخ البشرية. بعد الحرب العالمية الثانية، كانت عملية اجتثاث النازية في ألمانيا مجرد واجهة، تاركة الأسس الهيكلية للعنصرية والتفوق العرقي سليمة إلى حد كبير. أعادت الدولة بناء نفسها بتواطؤ صامت من ملايين النازيين السابقين، الذين أعيد دمجهم بسلاسة في المجتمع والحكومة، مما أدى إلى استمرارية نفس الأيديولوجيات التي تقوم على الإقصاء والهيمنة والتي غذت الفظائع السابقة. لم تحصر هذه الأيديولوجيات في طيات التاريخ، بل شهدت انتعاشا مقلقا في العقود الأخيرة. صعود الحركات اليمينية المتطرفة المدعومة بتطبيع الخطاب العنصري وكراهية الأجانب أدى إلى زيادة ملحوظة في العنصرية وتفوق العرق الأبيض داخل المجتمع الألماني. هذا الانتعاش ليس حادثة منفردة، بل هو استمرار لعقليات الاستعمار والفاشية التي طالما ابتليت بها هذه الأمة. اليوم يتجاوز تواطؤ ألمانيا حدودها، إذ تستمر في دعم الإبادة الجماعية المستمرة على الشعب الفلسطيني. هذا الدعم هو جزء من تاريخ طويل ومقلق من التحالفات مع الأنظمة القمعية. في ثلاثينيات القرن العشرين
انخرطت ألمانيا النازية نفسها في تفاعلات مثيرة للجدل مع القادة الصهاينة، وهذا يكشف العلاقة المبكرة بين الصهيونية والنازية، والتي غالبا ما يتم التغاضي عنها وإظهارها في السرديات التاريخية. وهذا إن دل فيدل عن مدى التورط الألماني بين الماضي والحاضر في القمع العالمي. الدعم الثابت لدولة مسؤولة عن التدمير المنهجي لحياة الفلسطينيين ومجتمعاتهم هو تذكير صارخ بأن الاستعمار ليس بقايا من الماضي، بل هو قوة حية تتنفس في السياسة العالمية. موقف الدولة الألمانية من إسرائيل الذي غالبا ما يتم تبريره بتفسير انتقائي وأناني للشعور بالذنب التاريخي بسبب الهولوكوست يكشف عن نفاق عميق، نفاق يتجاهل معاناة الفلسطينيين بينما يعزز السياسات الاستعمارية الشبيهة بنظام الفصل العنصري التي تعكس أهوال ماضيها. في ألمانيا المعاصرة تحولت الدولة إلى دولة بوليسية، حيث تواجه الأقليات العرقية وخاصة أولئك الذين يجرؤون على التحدث ضد الظلم، القمع ونزع الإنسانية. هذه المجتمعات التي تشمل المهاجرين واللاجئين والمجموعات العرقية المهمشة تواجه مراقبة مستمرة وعنفا وتمييزا منهجيا. الأساليب القمعية التي تستخدمها الدولة اليوم تعكس نفس التكتيكات التي استخدمت عبر تاريخها الاستعماري والفاشي للحفاظ على السلطة وإسكات المعارضة. الرد العنيف على المعارضين للإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين ليس حادثة معزولة، إنه جزء من نمط أوسع لإسكات الأصوات المهمشة والحفاظ على هياكل السلطة المتجذرة في العنف التاريخي والاستعمار. يكشف هذا الاستمرارية في القمع من الفظائع الإبادية التي ارتكبت في أفريقيا وأوروبا إلى الدعم المستمر للفصل العنصري في فلسطين وقمع الأقليات العرقية في الداخل، عن اتساق مقلق في دور ألمانيا كمنفذ للعنف المنهجي والظلم العالمي. صعود العنصرية وتفوق العرق الأبيض في المجتمع الألماني اليوم ليس تطورا هامشيا فحسب، بل هو مرتبط بعمق بالقضايا غير المحلولة في الماضي الإمبريالي والنازي للبلاد. إن الفشل في مواجهة وتفكيك إرث الاستعمار والفاشية بالكامل سمح لهذه الأيديولوجيات بالتفاقم والظهور من جديد، متجسدة في أشكال جديدة من القمع والظلم سواء داخل ألمانيا أو في سياساتها الخارجية. هذا ليس مجرد فشل في الذاكرة، بل استمرار متعمد للمشروع الاستعماري، مشروع يسعى إلى الهيمنة والاستغلال ومحو كل من يقف في طريقه. الكفاح ضد هذا الإرث المستمر من العنف ليس مجرد معركة من أجل المهمشين، بل هو معركة من أجل روح الإنسانية نفسها. জার্মানি এমন একটি দেশ যা ঔপনিবেশিক সহিংসতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক নিপীড়নের ইতিহাসে নিমজ্জিত। বারবার অবিচারের শক্তির কাছে সে নিজেকে যুক্ত করেছে। সে কাজ করেছে মুক্তিদাতা নয়, বরং এক অত্যাচারী হিসেবে। 20 শতকের গোড়ার দিকে সাম্রাজ্যবাদী লোভ এবং বর্ণবাদী শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা পরিচালিত হয়ে জার্মানি পূর্ব আফ্রিকায় তার নিষ্ঠুর ঔপনিবেশিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিস্তৃত করে, যেখানে তারা হেরেরো এবং নামাকোয়া জনগণের বিরুদ্ধে গণহত্যা পরিচালনা করে। সেটা এমন এক অপরাধ যা আফ্রিকান মহাদেশে, বিশেষ করে বর্তমান সোমালিয়ায় রেখে গেছে এক অমোচনীয় ক্ষত। এই নিষ্ঠুরতার উত্তরাধিকার কিন্তু ঔপনিবেশিকতার সাথে শেষ হয়ে যায়নি, বরং তা তীব্রতর হয়েছে হলোকস্টের মাধ্যমে, যেখানে নাৎসি জার্মানি 6 মিলিয়ন ইহুদিকে পদ্ধতিগতভাবে নির্মূল করেছে এবং সেই সাথে হত্যা করেছে লক্ষ লক্ষ মানুষকে, যা মানব ইতিহাসের অন্যতম জঘন্য গণহত্যা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মানির তথাকথিত ডিনাজিফিকেশন প্রক্রিয়াটি ছিল মূলত একটি ছলনা, যা বর্ণবাদের এবং শ্রেষ্ঠত্বের কাঠামোগত ভিত্তিগুলো প্রায় অক্ষতই রেখে গেছে। দেশটি পুনর্গঠিত হয়েছিল লক্ষ লক্ষ প্রাক্তন নাৎসিদের নীরব সহায়তায়, যারা নির্বিঘ্নে সমাজ এবং সরকারে
পুনরায় একত্রীভূত হতে পেরেছে এবং অতীতের নিপীড়নের একই মতাদর্শগুলোকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই মতাদর্শগুলো ইতিহাসের পাতায় আর লুকিয়ে নেই, বরং তা সাম্প্রতিক দশকগুলোতে পুনরুত্থিত হয়েছে ভিন্নভাবে। কট্টর ডানপন্থী আন্দোলনের উত্থান, যা জাতিবিদ্বেষী এবং বর্ণবাদী বক্তব্যের মূলধারার মাধ্যমে শক্তিশালী হয়েছে ক্রমাগত। জার্মান সমাজে বর্ণবাদ এবং শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটিয়েছে এই মূলধারা। এই পুনরুত্থান কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এটি মূলত ঔপনিবেশিক এবং ফ্যাসিস্ট মনোভাবের একটি ধারাবাহিকতা, যা দীর্ঘদিন ধরে জাতিতে জিইয়ে রয়েছে। বর্তমানে জার্মানির সহযোগিতা তার সীমানার বাইরেও বিস্তৃত, কারণ এটি ফিলিস্তিনিদের চলমান গণহত্যাকে সমর্থন করে যাচ্ছে। এই সমর্থনটি অত্যাচারী শাসকদের সাথে দীর্ঘ এবং সুপরিকল্পিত সম্পর্কের একটি অংশ। 1930-এর দশকে নাৎসি জার্মানি নিজেই জায়নিস্ট নেতাদের সাথে বিতর্কিত মিথস্ক্রিয়া করেছিল এবং এই প্রাথমিক সম্পর্ক কিন্তু প্রায়শই ঐতিহাসিক বর্ণনায় উপেক্ষা করা হয়। কিন্তু বর্তমানে জার্মানির আচরণ এটাই প্রকাশ করছে যে জার্মানির অতীত এবং বর্তমানের প্রেক্ষাপট বৈশ্বিক নিপীড়নে সহযোগিতায় কত গভীরভাবে সংযুক্ত। একটি রাষ্ট্রের দৃঢ় সমর্থন, যা ফিলিস্তিনি জীবনের এবং সম্প্রদায়ের পদ্ধতিগত ধ্বংসের জন্য দায়ী, এটি কঠিনভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় যে ঔপনিবেশিকতা অতীতের একটি ধ্বংসাবশেষ নয়, বরং বৈশ্বিক রাজনীতিতে এখনও একটি জীবন্ত শক্তি। ইসরায়েলের প্রতি জার্মান রাষ্ট্রের যে অবস্থান, তা প্রায়ই হোলোকাস্টের উপর ভিত্তি করে একটি বাছাই করা আত্মসেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গির ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করে। এটি একটি ভণ্ডামি প্রকাশ করে যা ফিলিস্তিনিদের দুর্ভোগকে উপেক্ষা করে, অথচ ঔপনিবেশিক এবং বর্ণবিদ্বেষী নীতিগুলোকে শক্তিশালী করে তোলে। আধুনিক জার্মানি পরিণত হয়েছে একটি পুলিশ রাষ্ট্রে, যেখানে বর্ণগত সংখ্যালঘুরা, বিশেষ করে যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস করে, তারা দমন এবং মানবিক অধিকারহীনতার শিকার হয়। এই সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অভিবাসী, শরণার্থী এবং প্রান্তিক জাতিগত গোষ্ঠী। নিয়মিত নজরদারি, সহিংসতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যের মুখোমুখি হয় এরা। আজকের রাষ্ট্র যে অত্যাচারের কৌশলগুলো প্রয়োগ করছে, তা তার ঔপনিবেশিক এবং ফ্যাসিস্ট ইতিহাসে ব্যবহৃত একই কৌশলের প্রতিফলন, যা ক্ষমতা ধরে রাখার এবং ভিন্নমত দমনের জন্য ব্যবহৃত হতো একসময়। ফিলিস্তিনিদের চলমান গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে কঠোরভাবে দমন করার প্রতিক্রিয়া একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটি একটি বৃহত্তর নিদর্শনের অংশ, যা প্রান্তিক কণ্ঠগুলোকে স্তব্ধ করার এবং ঐতিহাসিক সহিংসতা এবং ঔপনিবেশিকতার শিকড় গাঁথা ক্ষমতার কাঠামোগুলো বজায় রাখার জন্য কাজ করছে বরাবর। এই নিপীড়নের ধারাবাহিকতা আফ্রিকা এবং ইউরোপে সংগঠিত গণহত্যার অপরাধ থেকে শুরু করে ফিলিস্তিনে চলমান বর্ণবাদী নীতি এবং নিজ দেশে বর্ণগত সংখ্যালঘুদের দমন, জার্মানির প্রাতিষ্ঠানিক সহিংসতা এবং বৈশ্বিক অন্যায়ের একজন শক্তিশালী প্রয়োগকারীর ভূমিকাকে উন্মোচন করে। আজকের জার্মান সমাজে বর্ণবাদ এবং শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য উত্থান নিছক একটি প্রান্তিক উন্নয়ন নয়, এটি দেশের ঔপনিবেশিক এবং নাৎসি অতীতের সাথে গভীরভাবে যুক্ত। ঔপনিবেশিকতা এবং ফ্যাসিবাদের উত্তরাধিকার সম্পূর্ণরূপে মোকাবেলা এবং বিলুপ্ত করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে এই মতাদর্শগুলো পুনরায় প্রকাশ পেয়েছে এবং সেটা নতুন ধরনের নিপীড়ন এবং অন্যায় পরিণত হয়েছে, যা জার্মানি এবং তার পররাষ্ট্র নীতির উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত। এটি শুধুমাত্র একটি ব্যর্থতা নয়, বরং ঔপনিবেশিক প্রকল্পের একটি সচেতন ধারাবাহিকতা, যা শাসন, শোষণ এবং যারা তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাদের নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করে। এই দীর্ঘস্থায়ী সহিংসতার উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে লড়াই করা শুধুমাত্র প্রান্তিক মানুষের জন্য নয়, বরং মানবতার আত্মার জন্য একটি যুদ্ধ।
Germany, a nation steeped in a history of colonial violence and systemic oppression, has repeatedly aligned itself with the forces of injustice, acting as an oppressor rather than a liberator. In the early 20th century, driven by imperial greed and racial supremacy, Germany extended its brutal colonial ambitions into East Africa, where it orchestrated genocidal campaigns against the Herero and Namaqua peoples, crimes that have left indelible scars on the African continent, including in present-day Somalia. This legacy of brutality did not end with colonialism, but escalated into the Holocaust, where Nazi Germany systemically exterminated 6 million Jews, alongside millions of others, in one of the most heinous genocides in human history. Post-World War II, Germany's so-called denazification process was a facade, leaving the structural foundations of racism and supremacy largely intact. The country rebuilt itself with the silent complicity of millions of former Nazis, who were seamlessly reintegrated into society and government, perpetuating the same ideologies of exclusion and domination that had fueled its past atrocities. These ideologies, far from being relegated to the annals of history, have seen a troubling resurgence in recent decades. The rise of far-right movements, bolstered by the mainstreaming of xenophobic and racist rhetoric, has led to a marked increase in racism and white supremacy within German society. This resurgence is not an anomaly, but a continuation of the colonial and fascist mindset that have long plagued the nation. Today, Germany's complicity extends beyond its borders, as it continues to support the ongoing genocide of Palestinians. This support is a part of a long and troubling history of alliances with oppressive regimes. In the 1930s, Nazi Germany itself engaged in controversial interactions with Zionist leaders, and this early relationship between Zionism and Nazism, often overlooked or sanitized in historical narratives, reveals how deeply intertwined Germany's past and present complicity in global oppression truly are. The unwavering of a state responsible for the systemic destruction of Palestinian lives and communities is a stark reminder that colonialism is not a relic of the past, but a living, breathing force in global politics. The German state's stance on Israel, often justified by a selective and self-serving interpretation of historical guilt over the Holocaust, reveals a profound hypocrisy, one that ignores the suffering of Palestinians while reinforcing colonial and apartheid-like policies that mirror the very horrors of its past. In contemporary Germany, the state has morphed into a police state, where racial minorities, particularly those who dare to speak out against injustices, are met with repression and dehumanization. These communities, which include immigrants, refugees, and marginalized ethnic groups, face constant surveillance, violence, and systemic discrimination. The oppressive tactics employed by the state today echo the very same tactics used throughout its colonial and fascist history to maintain power and silence dissent. The heavy-handed response to dissent against the ongoing Palestinian genocide is not an isolated incident. No, it is part of a broader pattern of silencing marginalized voices and maintaining power structures rooted in historical violence and colonialism. This continuity of oppression, from the genocidal atrocities committed in Africa and Europe, to the ongoing support for apartheid in Palestine, and the suppression of racial minorities at home, exposes a disturbing consistency in Germany's role as an enforcer of systemic violence and global injustice. The rise of racism and white supremacy in German society today is not merely a fringe development. It is deeply entwined within the country's unresolved issues with its imperial and Nazi past.
The failure to fully confront and dismantle the legacies of colonialism and fascism has allowed these ideologies to fester and reemerge, manifesting in new forms of oppression and injustice both within Germany and in its foreign policy. This is not just a failure of memory, but a deliberate continuation of the colonial project, a project that seeks to dominate, exploit, and erase those who stand in its way. The struggle against this enduring legacy of violence is not just a fight for the marginalized, but a battle for the soul of humanity itself. Deutschland, eine Nation, die auf eine lange Geschichte kolonialer Gewalt und systematischer Unterdrückung zurückblickt, hat sich wiederholt mit den Kräften der Ungerechtigkeit verbündet und agiert als Unterdrücker statt als Befreier. Im frühen 20. Jahrhundert dehnte Deutschland, getrieben von imperialer Gier und rassistischer Vorherrschaft, seine brutalen kolonialen Ambitionen nach Ostafrika aus, wo es Völkermordkampagnen gegen die Herero- und Nama-Völker inszenierte, Verbrechen, die unauslöschliche Narben auf dem afrikanischen Kontinent hinterlassen haben, auch im heutigen Somalia. Dieses Erbe der Brutalität endete nicht mit dem Kolonialismus, sondern eskalierte im Holocaust, bei dem Nazi-Deutschland systematisch 6 Millionen Juden und Millionen andere Menschen in einem der abscheulichsten Völkermorde der Menschheitsgeschichte auslöschte. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der sogenannte Entnazifizierungsprozess in Deutschland nur eine Fassade, die strukturellen Grundlagen von Rassismus und Vorherrschaft weitgehend intakt ließ. Das Land baute sich mit der stillschweigenden Komplizenschaft von Millionen ehemaliger Nazis wieder auf, die nahtlos in die Gesellschaft und die Regierung eingegliedert wurden und dieselben Ideologien der Ausgrenzung und Vorherrschaft fortführten, die den vergangenen Gräueltaten zugrunde gelegen hatten. Diese Ideologien sind weit davon entfernt, in den Aufzeichnungen der Geschichte zu verschwinden, und haben in den letzten Jahrzehnten ein beunruhigendes Wiederaufleben erfahren. Der Aufstieg rechtsextremer Bewegungen, unterstützt durch die Verbreitung fremdenfeindlicher und rassistischer Rhetorik, hat zu einem deutlichen Anstieg von Rassismus und weißer Vorherrschaft in der deutschen Gesellschaft geführt. Dieses Wiederaufleben ist keine Anomalie, sondern eine Fortsetzung der kolonialen und faschistischen Mentalität, die das Land seit langem plagt. Heute reicht Deutschlands Komplizenschaft über die Landesgrenzen hinaus, das weiterhin den anhaltenden Völkermord an den Palästinensern unterstützt. Diese Unterstützung ist Teil einer langen und beunruhigenden Geschichte von Bündnissen mit unterdrückerischen Regimen. In den 1930er Jahren unterhielt Nazi-Deutschland selbst kontroverse Beziehungen zu zionistischen Führern. Diese frühe Beziehung zwischen Zionismus und Nationalsozialismus, die in der Geschichtsschreibung oft übersehen oder beschönigt wird, zeigt, wie tief die vergangene und gegenwärtige Mittäterschaft Deutschland an der globalen Unterdrückung tatsächlich verflochten ist. Die standhafte Unterstützung eines Staates, der für die systematische Zerstörung palästinensischen Lebens und palästinensischer Gemeinschaft verantwortlich ist, erinnert eindrücklich daran, dass der Kolonialismus kein Relikt, kein Überbleibsel der Vergangenheit ist, sondern eine lebendige, atmende Kraft in der Weltpolitik. Die Haltung des deutschen Staates gegenüber Israel, die oft mit einer selektiven und eigennützigen Interpretation der historischen Schuld am Holocaust gerechtfertigt wird, offenbart eine tiefe Heuchlerei. Eine Heuchlerei, die das Leid der Palästinenser ignoriert und gleichzeitig eine koloniale und apartheidähnliche Politik unterstützt, die genau die Schrecken der Vergangenheit widerspiegelt. Im heutigen Deutschland hat sich der Staat in einen Polizeistaat verwandelt, in dem von Rassismus betroffene Minderheiten, insbesondere diejenigen, die es wagen, sich gegen Ungerechtigkeiten auszusprechen, mit Repression und Entmenschlichung konfrontiert werden. Diese Gemeinschaften, zu denen Einwanderer, Geflüchtete und ethnische Randgruppen gehören, sind ständiger Überwachung, Gewalt und systematischer Diskriminierung ausgesetzt. Diese Unterdrückungstaktiken, die der Staat heute anwendet, spiegeln dieselben Taktiken wider, die er in seiner kolonialen und faschistischen Geschichte eingesetzt hat, um seine Macht zu erhalten und Andersdenkende zum Schweigen zu bringen. Das harte Vorgehen gegen den anhaltenden Völkermord an den Palästinensern ist kein Einzelfall, sondern Teil eines umfassenderen Musters der Unterdrückung marginalisierter Stimmen und der Aufrechterhaltung von Machtstrukturen, die ihre Wurzeln in historischer Gewalt und Kolonialismus haben. Diese Kontinuität der Unterdrückung
von den völkermörderischen Gräueltaten in Afrika und Europa bis hin zur anhaltenden Unterstützung der Apartheid in Palästina und der Unterdrückung rassistischer Minderheiten im eigenen Land, offenbart eine beunruhigende Beständigkeit in Deutschlands Rolle als Vollstrecker von systematischer Gewalt und globaler Ungerechtigkeit. Das Aufkommen von Rassismus und weißer Vorherrschaft in der heutigen deutschen Gesellschaft ist nicht nur eine Randerscheinung, sondern hängt eng mit den ungelösten Problemen des Landes, mit seiner imperialen und nationalsozialistischen Vergangenheit zusammen. Das Versäumnis, die Hinterlassenschaften von Kolonialismus und Faschismus vollständig aufzuarbeiten und zu beseitigen, hat dazu geführt, dass diese Ideologien immer wieder aufflammen und sich in neuen Formen der Unterdrückung und Ungerechtigkeit sowohl innerhalb Deutschlands als auch in seiner Außenpolitik manifestieren. Dies ist nicht nur ein Versagen der Erinnerung, sondern eine bewusste Fortsetzung des kolonialen Projekts, eines Projekts, das darauf abzielt, diejenigen zu beherrschen, auszubeuten und auszulöschen, die sich ihm in den Weg stellen. Der Kampf gegen dieses anhaltende Erbe der Gewalt ist nicht nur ein Kampf für die Ausgegrenzten, sondern ein Kampf um die Seele der Menschheit selbst. ਜਰਮਨੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਲੋਨੀਅਲ ਜਬਰ ਤੇ ਮੁਨਜ਼ਮ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜਿਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਪੜਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋਭ ਤੇ ਨਸਲੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਅਸਰ ਆਪਣੀ ਬਹੀਮਾਨਾ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਹਰੇਰੂ ਤੇ ਨਾਮਾਕਵਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਰਾਇਮ ਨੇ ਬਸ਼ਮੂਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਅਣਮਿੱਟ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡੇ। ਆਹ ਮਿਰਾਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨਾਟਸੀ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਮੁਨਜ਼ਮ ਤੌਰ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਬੂਦ ਕਰਤਾ। ਦੂਜੀ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਡੀਨਾਟਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਇੱਕ ਢਕੋਸਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਨਸਲ ਪਰਸਤੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਟਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੌਖਿਆਂ ਵਸੇਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹੀ ਨਖੇੜਨ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਰੀਖਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਟਣਾ ਤੇ ਦੂਰ, ਇਹ ਫੇਰ ਪਿਛਲੀ ਕਈ ਤਿਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਜੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਸੇਬ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਪਰਸਤੀ ਤੇ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਵਿੱਚ ਉੱਘਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਜ਼ੈਨੋਫੋਬਿਕ ਤੇ ਨਸਲ ਪਰਸਤਾਨਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਤਗੜਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਤੇ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਸੋਚ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਤੰਦ ਤਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੰਢ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਲਿਮ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਹ ਇਕੱਠ ਜਬਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਚਰੋਕਣੀ ਤੇ ਚੋਬ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 1930ਵੀਂ ਦਿਹਾਈ 'ਚ ਨਾਟਸੀ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਇਓਨਿਸਟੀ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਨਾਜ਼ਿਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਇਓਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਨਾਜ਼ੀਇਜ਼ਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਇਬਤਦਾਈ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਪੱਲਾ ਕੁੰਝ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਆਲਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਤਾਨੇ ਬਾਨੇ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲ ਹੋਈ ਪਈ। ਇੰਜ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਅਟਲ ਪੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਵਸੇਬ ਦੀ ਮੁਨਜ਼ਮ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਕੋਈ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਲਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਕੂਵਤ। ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਮੌਕਫ, ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਜ਼ ਅਕਸਰ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਛਾਂਟੀ ਹੋਈ ਮਨਭਾਂਦੀ ਤਾਵੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਵਲਾ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਤੋਂ ਰਲਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੌਲਨਾਕੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨੇ।
ਹਾਲੀਆ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿਗੜਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਡੀਹਿਊਮਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਜਰ, ਪਨਾਹੀ ਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਕਰੜੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤੇ ਨਖੇੜਵਾਂ ਵਰਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਉਸ ਢੰਗ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਵਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਤੇ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਦੀ ਜੀਭ ਤੇ ਜੰਦਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਿਫਤ ਦੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਵਕੂਅਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸੀ ਮਜਮੂਈ ਵਰਤਾਵੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ ਵਾਜਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਧੜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪੱਕਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤੰਦ ਤਾਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛੜੀ ਗੋਤਾਂ ਦੀ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤਾਈਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਉਬਸਾਣ ਵਾਲੀ ਪਕਿਆਈ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੁਨਜ਼ਮ ਜਬਰ ਤੇ ਆਲਮੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਰਮਨ ਵਸੇਬ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਪਰਸਤੀ ਤੇ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਰੀ ਉਚੇਚੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਤੰਦ ਤਾਣੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਨਾਟਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੰਢਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ। ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਢਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਦਾਖਲੀ ਤੇ ਖਾਰਜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਟਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਣਦਿਆਂ ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਤੋਰਾ ਤੋਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧੌਣ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਿਹਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਮਿਰਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਹਾਂ ਕੁੰਜਣਾ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਲੜਾਈ। Sömürgeci şiddet ve sistematik baskının hüküm sürdüğü bir tarihe sahip olan Almanya, defalarca adaletsizlik güçleriyle aynı safta yer almış, kurtarıcı olmaktan çok baskıcı olarak hareket etmiştir. 20. yüzyılın başlarında emperyal hırs ve ırksal üstünlük tarafından yönlendirilen Almanya, vahşi sömürgeci emellerini Doğu Afrika'ya kadar genişletmiş ve burada Herero ve Nama halklarına karşı soykırım kampanyaları düzenlemiştir. Bu suçlar Somali'de dahil olmak üzere Afrika kıtasında silinmez yaralar bırakmıştır. Vahşetle dolu bu miras, geçmişindeki sömürgecilikle sona ermemiş, Holocaust'a kadar varmış, nihayetinde Nazi Almanyası 6 milyonu Yahudi olmak üzere milyonlarca insanı sistematik olarak yok ederek insanlık tarihinin en vahşi soykırımlardan birini gerçekleştirmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'nın sözde Nazilerden arındırma politikası süreci bir aldatmacıydı. Irkçılığın ve üstünlükçülüğün yapısal temelleri büyük ölçüde bozulmadan kaldı. Ülke, milyonlarca eski Nazinin sessiz işbirliğiyle yeniden inşa edildi. Bu kişiler topluma ve devlete sorunsuzca yeniden entegre edildi ve geçmişteki zulümlerin devamcısı, dışlama ve tahakküm ideolojilerini sürdürdü. Bu ideolojiler tarihin sayfalarına gömülmek yerine son 10 yıllarda rahatsız edici bir şekilde yeniden canlandı. Irkçı ve yabancı düşmanı söylemlerin ana akım haline gelmesiyle güçlenen aşırı sağ hareketin yükselişi, Alman toplumunda ırkçılığın ve beyaz üstünlüğün önemli ölçüde artmasına neden oldu. Bu canlanma bir anormallik değil, uzun zamandır ülkeyi rahatsız eden sömürgeci ve faşist zihniyetlerin bir devamıdır. Bugün Almanya'nın suç ortaklığı, Filistinlilerin soykırımını desteklemeye devam ettiği için sınırlarının ötesine uzanıyor.
Bu destek, baskıcı rejimlerle ittifakların uzun ve rahatsız edici tarihin bir parçasıdır. 1930'larda Nazi Almanyası, Siyonist liderlerle tartışmalı ilişkilerde bulundu ve Siyonizm ile Nazizm arasındaki bu erken ilişki genellikle tarihi anlatılarda göz ardı edildi veya gizlendi. Ancak bu, Almanya'nın geçmişte olduğu kadar bugün de küresel egemen güçler arasına ne düzeyde karıştığını gözler önüne seriyor. Filistinlilerin yaşamlarının ve toplumlarının sistematik olarak yok edilmesinden sorumlu bir devlete verilen sarsılmaz destek, sömürgeciliğin yalnızca geçmişte kalmadığını, bugün dünya siyasetinde yaşayan ve nefes alan bir güç olduğunu açıkça gösteriyor. Alman devletinin İsrail'e yönelik desteği, çoğu zaman Holocaust'un ardından oluşan tarihsel suçluluğun ayrımcı ve çıkarcı bir yorumu olarak yansıtılır. Ancak bu açıklama derin bir ikiyüzlülüğü ortaya koymaktadır. Bu, Filistinlilerin acılarını görmezden gelen ve geçmişin dehşetini yansıtan sömürgeci ve apartheid benzeri politikaları güçlendiren bir ikiyüzlülüktür. Günümüz Almanya'sında devlet bir polis devletine dönüşmüş durumda ve özellikle adaletsizliklere karşı sesini yükselten ırksal azınlıklar, baskı ve insan dışılaştırma ile karşı karşıyadır. Bu topluluklar, göçmenler, mülteciler ve dezavantajlı etnik gruplar dahil olmak üzere sürekli gözetim, şiddet ve sistematik ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Devletin bugün uyguladığı baskı politikaları iktidarını sürdürmek ve muhalefeti susturmak için sömürgeci ve faşist tarihi boyunca kullandığı taktiklere benzemektedir. Filistin'de devam eden soykırıma karşı muhalefeti bastırmaya yönelik sert müdahale, münferit bir olay değil, marjinalleştirilmiş sesleri susturma, tarihsel şiddet ve sömürgeciliğe dayanan güç yapılarını sürdürme gibi daha geniş bir örüntünün parçasıdır. Afrika ve Avrupa'da işlenen soykırım suçlarından Filistin'deki apartheid rejimine desteklerini ve kendi ülkesindeki ırksal azınlıkların bastırılmasına kadar süre gelen bu baskı zinciri, Almanya'nın sistematik şiddet ve küresel adaletsizliğin bir uygulayıcısı olarak oynadığı rahatsız edici sürekliliği gözler önüne sermektedir. Günümüz Alman toplumunda ırkçılık ve beyaz üstünlüğünün yükselişi sadece marjinal bir gelişme değil, bu ülkenin sömürgeci ve Nazi geçmişinden arda kalan çözülmemiş meseleleriyle derin bir şekilde iç içe geçmiş durumdadır. Sömürgecilik ve faşizmin mirasını tam olarak ele alıp parçalamamakta başarısız olmak, bu ideolojilerin tekrar filizlenmesine ve Almanya'nın hem iç politikasında hem de dış politikasında yeni baskı ve adaletsizlik biçimlerinde kendini göstermesine izin verdi. Bu sadece bir hafıza başarısızlığı değil, bilinçli bir sömürge projesinin devamıdır. Bu proje baskı altına almak, sömürmek ve karşısındaki duranları silmek ister. Bu süregelen şiddet mirasına karşı mücadele sadece dışlanmış insanlar için değil, aynı zamanda tüm insanlığın ruhu için bir savaştır. जर्मनी एक ऐसा मुल्क जो नौआबादियाती तशद्दुद और मुनज़्ज़म जबर की तारीख में डूबा हुआ है, बारहा खुद को नाइंसाफ़ी की क़ुव्वतों के साथ जोड़ता रहा है, एक निजात दहिंदा के बजाय एक जाबिर के तौर पर काम करता रहा है। 20वीं सदी के अवाइल में साम्राज्यी हिर्स और नस्ली बरतरी से मुतासर होकर जर्मनी ने अपने जालिमाना नौआबादियाती अज़ाइम को मशरक़ी अफ्रीका तक फैलाया, जहाँ इसने हिरोरो और नामकुआ कौमों के खिलाफ नस्ल कुशी की मुहिम्मात की मनसूबाबंदी की। ये जराइम जो अफ्रीकी बर्र-ए-आज़म बशमूल मौजूदा दौर के सोमालिया में ना मिटने वाले जख्म छोड़ गए हैं। इस बर्बरियत की विरासत सिर्फ नौआबादियात के खात्मे पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि होलोकॉस्ट की शक्ल में बढ़ गई, जहां नाज़ी जर्मनी ने 6 मिलियन यहूदियों को मुनज़्ज़म तरीके से ख़त्म किया और साथ ही लाखों दीगर को, जो इंसानी तारीख के सबसे खौफनाक नस्ल कुशियों में से एक है। दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी के नाम नहाद डीनाज़िफिकेशन का अमल महज एक दिखावा था, जिसने नस्ल परस्ती और बरतरी की साखियाती बुनियादों को बड़ी हद तक बरकरार रखा।
जर्मनी ने अपने आप को खामोशी के साथ लाखों साबका नाजियों की शमूलियत के साथ दोबारा तामीर किया, जिन्हें माशरे और हुकूमत में बगैर किसी रुकावट के जम कर दिया गया, और वही अखराज और गलबे के नजरियात को बरकरार रखा जो इसके माजी के मुजालिम को हवा देते थे। ये नजरियात तारीख के औराक में दफन होने के बजाय हालिया दिहाइयों में परेशान कुन तौर पर दोबारा उभर चुके हैं। इंतहाई दाएं बाजू की तहरीकों का उरूज, जो जेनोफोबिया और नस्ली नफरत अंगेज बयानी की मरकजी हैसियत से मजबूत हुआ है, ने जर्मन मुआशरे में नस्ल परस्ती और सफेद फार्म बरतरी में नुमाया इजाफा किया है। ये उभार कोई इत्तेफाकी वाकया नहीं, बल्कि नौआबादियाती और फाशिस्ट जहनियतों का तसलसल है जो तवील अरसे से इस कौम को शिकार करती रही हैं। आज जर्मनी की शराकतदारी इसकी सरहदों से बाहर तक फैली हुई है, क्योंकि ये फलस्तीनियों की जारी नस्लकुशी की हिमायत जारी रखे हुए है। ये हिमायत जाबिराना हुकूमतों के साथ तवील और परेशान कुन तारीख का हिस्सा है। 1930 की दहाई में नाज़ी जर्मनी सह्यूनी रहनुमाओं के साथ मुतनाज़ा तामिलात में मशगूल हुआ। सह्यूनियत और नाजियत के दरमियान ये इब्तदाई ताल्लुक, जो अक्सर तारीखी बयानियों में नजरअंदाज या मिटा दिया जाता है, जाहिर करता है कि आलमी जबर में जर्मनी की माजी और मौजूदा शराकतदारी कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। एक ऐसी रियासत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जो फ़लस्तीनी जिंदगियों और कम्युनिटियों की मुनज़्ज़म तबाही की जिम्मेदार है, एक वाज़ेह याद दहानी है कि नौआबादियात माजी का किस्सा नहीं है, बल्कि आलमी रियासत में एक जिंदा हकीकत है। इसराइल पर जर्मन रियासत का मौक़िफ़, जो अक्सर हॉलोकॉस्ट के हवाले से तारीख़ी जुर्म की एक इंतखाबी और खुद गर्ज तशरीह के जरिए जवाज़ पेश किया जाता है, एक गहरी मुनाफ़क़त को जाहिर करता है, जो फ़लस्तीनियों के मसाइब को नज़रअंदाज करता है, जबकि नौआबादियाती और नस्ल परस्ताना पॉलिसियों को मजबूत करता है, जो खुद उसके माजी के मुजालिम का अक्स हैं। आज की जर्मनी में रियासत एक पुलिस रियासत में तब्दील हो चुकी है, जहां नस्ली अक़लियतें, खास तौर पर वो जो नाइंसाफियों के खिलाफ बोलने की जुर्रत करते हैं, दबाव और गैर इंसानी सलूक का सामना करते हैं। इन कम्युनिटियों में महाजरीन, पनाह गुज़ीन और पसमानदा नस्ली गिरोह शामिल हैं, जिन्हें मुसलसल निगरानी, तशद्दुद और मुनज़्ज़म इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है। रियासत की जानिब से आज जो जाबिराना हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वही हरबे हैं जो इसकी इस्तेमारी और फाशिस्ट तारीख के दौरान ताकत को बरकरार रखने और इख्तिलाफ राय को दबाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। फ़लस्तीनियों की जारी नस्ल कुशी के खिलाफ इख्तिलाफ राय के रद्द अमल में सख्त रवैया कोई अलग थलग वाक़या नहीं है। ये मंदरजा बाला अफराद की आवाज़ों को दबाने और तारीखी तशद्दुद और इस्तेमारियत में जुड़े हुए ताकत के ढांचों को बरकरार रखने के एक वसी तर नमूने का हिस्सा है। अफ्रीका और यूरोप में की जाने वाली नस्ल कुशी के मुजालिम से लेकर फ़लस्तीन में जारी नस्ली इम्तियाज और अपनी रियासत में नस्ली अक़लियतों के जबर तक, इस जुल्म का तसलसल जाहिर करता है कि किस तरह जर्मनी के किरदार में निज़ामी तशद्दुद और आलमी नाइंसाफ़ी का नफाज मुसलसल जारी है। आज के जर्मन मुआशरे में नस्ल परस्ती और सफ़ेद फार्म बरतरी का उभार महज एक सरसरी पेशरफ नहीं है। ये मुल्क के साम्राज्य और नाज़ी माजी से वाबस्ता हल ना किए गए मसाइल के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। इस्तेमारियत और फाशिज्म के विरसे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में नाकामी ने इस नज़रियात को पनपने और दोबारा उभरने की इजाज़त दी है। जर्मनी के अंदर और इसकी खारजा पॉलिसी में जबर और नाइंसाफ़ी की नई शक्लों में ज़ाहिर हो रहे हैं। ये महज माजी की नाकामी नहीं, बल्कि नौआबादियाती मंसूबे का एक इरादी तसलसल है। एक ऐसा मंसूबा जो इन अफराद और ग्रोहों पर गलबा, इस्तेहसाल और इनके वजूद को मिटाने की कोशिश करता है जो इसके रास्ते में खड़े हैं। इस जुल्म तशद्दुद के ना ख़त्म होने वाले विरसे के खिलाफ जद्दोजहद सिर्फ महाजरीन, पनाह गुज़ीन और पसमानदा नस्ली अफराद की लड़ाई नहीं है, बल्कि रूह इंसानियत की बका की जंग है। Radio.